अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से आदाब अर्ज़ है। आज बुध है 26 जुमादिल अव्वल 21 दिसंबर और पो की 7 तारीख। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज़ न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाज़िर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। पंजाब असम्बली इजलास बुलाने पर तनाज़ा। गवर्नर का तलब करदा इजलास गैर कानूनी। स्पीकर परवेज़ इलाही ने आज इत्मीनान का वोट न लिया तो सीएम हाउस सील कर देंगे वफाकी वज़ीर दाखिला। वफाकी काबीना तवानाई बचत के लिए मार्केटें 8 शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद। तोशाखाना तहकीकात FIA से कराने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फंडिंग केस में FIA को कार्रवाई से रोकने की PTI इस्तदा मुस्तरद। इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। गवर्नर के बुलाए गए इजलास को स्पीकर का नाम मानना, हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से अक्सरियत खो देना करार। शुजात के मुकम्मल रवाबत के बाद पंजाब असम्बली में काफ लीग के पार्लिमानी लीडर की तब्दीली का इम्कान। सियासी जंग जीतेंगे, आइनी महाज पर भी सुरखरू होंगे, इमरान खान साहब कह रहे हैं। गैर मुल्की फंडिंग केस PTI वकील की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। सूबे में नई स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे, वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं। 40 माह की इक़्तिसादी तबाही 6 माह में ठीक नहीं कर सकते, वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं। बन्नू CTD मरकज़ क्लियर, तमाम दहशतगर्द हिलाक, यरकमाली रहा, 2 अहलकार शहीद। अरशद शरीफ कत्ल केस JIT ने 36 गवाहों की शहादतें रिकॉर्ड कर ली। मुल्तान PTI अरकान का जुमा को असम्बली तोड़ने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। तहरीक इंसाफ के अरकान का इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए कल कौमी असम्बली जाने का फैसला। जुनूबी वज़ीरिस्तान वाना में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, 1 मारा गया। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लिए सायरा सईद, इनामुल्लाह खान और इजाज़ असलम डार के नाम ज़ेर गौर। नैब का दायरा अख्तियार ख़त्म होने पर मुतासरीन पुलिस या FIA के पास आएँ तो कार्रवाई करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। मार्केटों की बंदिश, ताजरों ने वफाकी काबीना का फैसला मुस्तरद कर दिया। हुकूमत नुमाइशी इक़दाम के बजाय मुआशी बहरान के हल पर तवज्जो दे, काशिफ चौधरी। इमरान को असम्बली तोड़ने का चैलेंज अपनी जगह बरकरार है, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जी। OIC ममालिक मुजरमों को महफूज माली पनाह गाहों से रोकें, आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट नून लीग के 18 अरकान पंजाब को वोट की इजाज़त। आगे बढ़ते हैं जी बैक पेज पे। कहीं कब्ज़ा कहीं टिम्बर माफिया, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का एक्शन लेने का हुक्म। अमेरिका से तल्लुकात बेहतर हुए हैं, बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं। इमरान का दामन साथ है तो तलाशी दें, तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं। भाजपा PTI PDM और PPP तीनों के मुकसन हैं, ये जमात इस्लामी के साथ अक्सा फरमा रहे हैं। पाकिस्तान हमारा शराकतदार, दहशतगर्दों के हमले पर नज़र रखे हुए हैं अमेरिका। हुकूमत का गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए 4 ऑप्शंस पर गौर। जन्नत बाजवा सबके मौसम कैसे हो सकते हैं, तजियाकार कह रहे हैं जी। मुल्क में अदम इस्तेहकाम शार फैलाने वालों को नाकामी होगी, बुलीगो रहमान साहब कह रहे हैं। परवेज़ इलाही के काबिल कबूल होने का फैसला इत्तेहादी मिलकर करेंगे, फजल रहमान साहब कह रहे हैं। आलमी बैंक का सिंध में सलामत मुतासरीन के लिए $1.69 अरब के 5 मनसूबों का ऐलान। इमरान की गलत पॉलिसियों की बदौलत कोई मुल्क सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं, एहसान इकबाल साहब कह रहे हैं। एहतजाजी यंग डॉक्टर्स से वज़ीर सेक्रेटरी सेहत के कामयाब मुज़ाकरात। 2023 रवां साल के मुकाबले में ज़्यादा गर्म साबित होने का इम्कान है जी। टेस्ट सीरीज तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तानी टीम होम ग्राउंड पर इंग्लैंड के हाथों वाइट वॉश हुई है जी। शिकस्त पर दुख है, रोने को दिल चाह रहा है, सकरैन मुश्ताक। मेरा तो ख्याल है सारी टीम बैठ के रोए, रज के रोए।
یہ بابر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں سیریز میں 4 ڈیبیو ہوئے، ٹیسٹ میں تجربہ کار کھلاڑیوں کی ضرورت ہے۔ پاکستانی سپورٹ پر شکر گزار، اچھی یادوں کے ساتھ جائیں گے، انگلش کوچ کہہ رہے ہیں جی۔ اندر والے پیج کی طرف جاتے ہیں جی۔ بھارت کی ریاستی دہشت گردی، مزید 3 کشمیری نوجوان شہید۔ طالبان خطرہ بن چکے، دنیا پاکستان کی مدد کرے، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ۔ یہ سیاسی ڈائری میں محمد صالح ظفر صاحب کہہ رہے ہیں جی، نون لیگ پی پی کا داؤ، عمران کے سیاسی تدبر کی حقیقت اشکار۔ اور سیاسی منظرنامے میں طاہر خلیل صاحب کہہ رہے ہیں، طے ہے پی ٹی آئی کا اجتماعی استعفیٰ منظور کرنے کا مطالبہ منظور نہیں ہوگا۔ سابق آرمی چیف کے دونوں بیدی لنکا ڈالے ہیں، حافظ حسین صاحب کہہ رہے ہیں جی۔ صادق سندرانی کے بلاول کے بارے میں بی جے پی لیڈر کے بیان کی مذمت۔ بلاول کے سر پر انعام کا اعلان بی جے پی کی انتخاب پسند سوچ کی واضح مثال ہے، شیرین رحمان صاحب فرما رہی ہیں۔ یورپی یونین کے 27 ممالک گیس کے ریٹ پر متفق ہو گئے۔ مودی نے کشمیریوں کے گرد غلامی کی زنجیریں سخت کر دیں، حریت کانفرنس۔ امریکہ کیلیفورنیا میں 6.4 شدت کے زلزلے کے جھٹکے۔ اسلام آباد سے کراچی آنے والا نوجوان مسافر دوران پرواز دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے بڑھتے ہیں جی بزنس پیج کی طرف۔ اسٹاک مارکیٹ انڈیکس 1439 پوائنٹ گرنے کے بعد 301 پوائنٹ کی ریکوری۔ شدید دھند، لاہور ایئرپورٹ طیاروں کی لینڈنگ اور ٹیک آف کے لیے بند۔ جائکا جاپان واسا کی تکنیکی اور مالی معاونت جاری رکھے گا۔ تربلا ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت میں 40% کمی ہو گئی ہے جی۔ سیالکوٹ ایئرپورٹ سے آج دوبارہ پروازوں کا آغاز ہوگا۔ پی آئی اے ایک نئی ایئر بس اور 2 بوئنگ طیارے خریدے گا۔ ڈالر اور سونے کی قیمت میں مزید اضافہ ہو گیا جی۔ برالر گوشت 18 روپے کلو مہنگا، انڈے 264 روپے درجن مستحکم۔ ٹماٹر کی سارا سال دستیابی یقینی ہو گئی ہے جی۔ پیٹرولیم مصنوعات میں عالمی تناسب سے کمی کی جائے، سلیم بریار۔ پاکستان میں کرپٹو کرنسی کے اثاثے 20 سال میں $100 بلین ہو جائیں گے۔ او پی سی 9 اضلاع میں ڈسٹرکٹ کمیٹیوں کے چیئرمینوں کا تقرر۔ امریکہ کو برآمدات مزید بہتر کرنے کے مواقع موجود ہیں، پاکستانی کونسل۔ گنے کے کاشتکاروں کو واجبات کی بروقت ادائیگی کی ہے، چیف سیکرٹری صاحب کہہ رہے ہیں۔ یہ حکومت معاشی استحکام کے لیے انفراسٹرکچر بہتر کرنے پر توجہ دے، ٹیکس بار۔ آج کل بس اتنا ہی جی۔ اپنا اور دوست احباب کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔